karon kung tan-aw ninyo katanaw ng tag TV galing ko diri. So sab kagaling ko ta diri kauban na totong manager. So gainom-inom siya. Gainom siya og gatas ug sa kabaw gatas. Minsan di na siya manginginom pero inom-inom siya gatas. So karon diri ka tan-aw mag TV kay nay bagyong Christy dayon Christy bagyong Christy giulan sa padulong og Sorsogon, Catanduanes, dayon og mga pa Ilocosur, bat pataas pa sa Luzon pa kuan ka ng pa Apayao, Cagayan, Isabela mga didto. So diri lang tanan sa updated nato sa atong Regional TV GMA. I will watching you. So bye-bye and subscribe na. Yun guys, binabalita. So may ulan daw sa Luzon. Sa Visayas ug Mindanao wala. So discuss naman sa reporter nga may ulan or wala. Inaasahan lang na pag-ulan or wala. Ang balita nila broadcaster. So wala tayo content ganiha. So karon content natin to ang TV. So GMA weather update weather. Yan na pag-ulan sa water meter weather. Ulanin daw. Suy. Ulan, Las Piñas, Taguig, Pasay, Pateros, Mindaloy, Marikina, Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon, Botas, Manila, San Juan, Makati, Pasay ang ulanon. So di yung zero taligsik lang. So si Pag-asa ang reporter babae. Yun. Delikadong pumalaot ang mga sa Bolda Rosa ang maasahan mo ganan. So maayong gabi shooting na ro diri sa balay. So wala tay content ganiha. So karon lang nagbuhat og video gahapon sa Lunes yung Lunes kayo. So Lunes batoy ta. So wala ta naka buhat og content. So karon hindi to siya voice over, true original voice talaga to sa ang nabuhat. So adre naglingkod-lingkod tungkol sa tong big bike. So nadre sa balay sa atong manager. So natambay lang today pahulay lingkod. So asa ko kay gutom na o katulugan ba ko unsalan ba. So untaon naman tag magkasweldon ta to sa pag-vlogging video. So tabangon ko ninyo as one of content creator. It's one to this is pasahuran nyo na ako YouTube, baka naman Facebook, baka naman TikTok and Instagram, baka naman sahuran mo naman ako. And dito na lang muna ikakat natin ating vlogging video. Wanna please that and subscribe mga kailo, hit notification bell para updated ka sa aking video. Advertisement para slam time guys. Misty ang advertisement ng Misty ka daw. Inom higop yun. Tama sa last time sa imo higop. Sa last time guys, pag Misty ka, inom adlaw-adlaw. So maayong gabi sa inyong tanan. So karon na ganito balay ni manager. So hindi naginom-inom siya. Nagpakita na naginom-inom og nagtagay-tagay siya diri. Siya lang mag-isa. Gainom-inom. Di daw siya mag-inom-inom. So di na to guys, di na to i-apil-apil. Apil-apil siyang sa tong video. So I'm here in the house of manager. I will watching the 24 hours. I will watching the balita here in the house of manager. So I'm drinking the whatsoever this drink, and she's still one bottle to drink only manager. So hoping
hoping kinds to watching the video. Then I comment down to if you like this the comment and my videos. Then and then I don't think so that my wrong grammar and the question and whatsoever. There's my manager's drinking. I don't have to the drinking in the very heat the mugs. But the manager is drinking alcohol and drinking the water. Yan, nag-iiri is the eri online the JMA watching TV. So I have to now to entertain the manager and the manager is watching the GMA Balita Foreign Injury hindi daw po. So the eyes of the manager he looked to the TV and he watched to the and your the nose is going down the bloody. Oh, then he's not watching this. My video is the manager is drinking. Bas the drinking is umiinom-inom siya. Siya nag-isolo-solo, so pinabayaan ko siya kasi gusto niyan daw uminom, eh, di ako nagiinom ngayon. So wala muna tayong bahala siya mag-inom, gusto niya mag-inom. Ano may. So diri lang taman, I hope na na nabuang kag tan-aw sa akong video. So diri lang taman. So and I hope nalingaw ka. Paka-like and subscribe para mga kaibigan ka sa ako ang channel. And bye-bye, subscribe. Bye-bye. See you next vlog. Peace out sa iyong tanan. And manager natin naginom-inom ra. And bye-bye. See you next vlogging video yung kalokohan ko. And bye-bye. So magkasahod tayo dito. Bye-bye na. Peace out and subscribe.